आज मु बहुत खुशी एते दिन पर जाई मु अंडा दिली जाई मो अंडा देखी मो स्वामी को खुशी खबर दिए। ए कौन तमे दुई जण अंडा धरी छिड़ा हेज तमे माने भी कौन अंडा देइचो? हाँ दीदी आमे आज ही अंडा देइचु एई खुशी खबर आमे राजू को जानिबा पई एठी छिड़ा हेचु। से माने एपरी कथा हेबा समय राजू चढ़ी घर भीतर को आसिला। तार तीन स्त्री निज अंडा देखे ताको खुशी खबर देली। एमिति गोटे दिन मु प्रथम थर अंडा देइची एबे मोर बेसी बेसी खाइबा दरकार अधिक खाइले सिना मु मो अंडार भल जत्न नहीं पारिबी। हेले मो स्वामी मते कम खाइबा देई तांको बड़ स्त्री को अधिक खाइबा देउचंती। एई एई मते देखे देखे कौन सब कहूचो? मो स्वामी मते अधिक खाइबा को दियंती देबेनी कौन पई कह? मु तांका प्रथम स्त्री सेथि पई से मोर अधिक जत्न दियंती। आउ गोटे कथा मते कह मु जेतेबेले अंडा देली तू सेतेबेले काहे के अंडा देलु कह कह? आमे जेमिति एबे झगड़ा करूचंती आम छुआ माने भी अंडारू बाहरिला परे ठीक सेमिति झगड़ा करिए बोली ही मु तो सहित अंडा देइची बुझिलु। ओहो दीदी माने काहे केते झगड़ा करूचो कहिला? राजू आम तीन जनकर स्वामी से आमर सम्मान देखाशुणा करंती। एई साना चुप कर तमे दुईटा काहे के जे मो संसार भांगिबा को चली आसिलो एबे मोर सब जिनिस रे भाग बसौच। दीदी ए सब कोन कहूच? आमे कोन एका एका घर को चली आसीचु? राजू हमको बाहाई घर को आनिचंती। राजू जेमिति तमको बाहाइचंती सेमिति आमको भी बाहाइचंती सेथि पई जेतिकी तमर ए घर ऊपर अधिकार अछि आमर भी समान अधिकार अछि। एमिति प्रतिदिन राजूर तीन स्त्री झगड़ा करुथिले। दिने तार बड़ स्त्री ताकू कहिला राजू तुमे काहे कि मो संसार भांगी देलो कहिलो? तुमे से दुई जन को काहे कि बाहाइलो? मोर सब जिनिस रे से माने भाग बसौचंती मते सेमानो को किछि भी देबा को भलो लागुनी। कौन करिबी कह? बाहा घरर एते वर्ष परे भी तोर संतान हेले नाही सेथि पाई मु द्वितीय विवाह कली। से द्वितीय स्त्रीर भी संतान न हेबारु मु तृतीय विवाह कली। मु केमिति जानिबी तुमे तीन जण एका संगरे ही अंडा देब? मु तुम तीन जनकर कौनसी थिरे अभाव रखिनी। तू काहेकि से दुई जनक सह सब बेले झगड़ा करूचु? तू तांक सह झगड़ा न कले से माने भी तो सह लागिबेनी। कौन कहिला मु झगड़ा करूची? तुमर से दुई स्त्री जेमिति गोटा तुलसी से माने केबे भी मो सह झगड़ा करंतिनी। तुमे जदी सेमानको न रागी पारिबो मते भी रागी पारिबनी बुझिलो। राजू सुन ना मोर आज गुपचुप खाइबा को भारी इच्छा होची मो पई आज गुपचुप आनी दियो ना। सुन राजू तुमे जदी ता पई गुपचुप आनिबो मो पई भी आनी देबो। मो कथा कहिबा को भूली गलो कि दीदी मु भी तो अंडा देइची मोर भी इच्छा होची गुपचुप खाइबा को। राजू मो पई भी गुपचुप आनी देबो। कौन पई राजू कौन पे तुम दुई जन को गुपचुप आनी देबे? तम दुई जन अपेक्षा ये घरे मोर बेसी अधिकार अछि। तम दुई जनकर छुआ न हेबारु राजू मते बाहाई घर आनिथिले। मु हेउची सान बहु माने सब बेले भलो होइथांती बुझिलो। तम मानकठु बेसी राजू मते भलो पांती सेथि पई राजू केवल मो पई गुपचुप आनी देबे तम दी जंग पई नुह। तमे माने आगो झगड़ा बंद कर। मु तम मानकु एक जरूरी कथा कहिबा पई एठाकु डाकिची। तम मानक झगड़ा सुनिबाकु नुह। मु गोटे काम रे किछि दिन पई शहर को जाउची। तमे माने घरे रही झगड़ा करिबनी। मु फेरिबा बेले तम समस्तक पई गुपचुप आनी देबी। एमिति कही राजू शहर को गला। से जीवा परे तार तीन स्त्री अंडारू छुआ बाहरिला। समस्ते छुआ को देखी खूब खुशी थिले हेले बड़ बहु जमा भी खुशी नथिला। से आर दुई बहु को केमिति घर बाहर करिबो मने मने उपाय चिंता करुथिला। मो पाखरे एक रास्ता अछि जेमिति भी हेउ मझियार साहाय्य नै सान को आगे घर बाहर करबा को पड़िबो। तापरे मझिया को भी मुए घर बाहर करि देबी। से दुई जण एठु जीवा परे मुए घरे रानी ही रहिबी। ए तुमे कोन कहउछ दीदी? ना ना मु से सानर छुआ को मारी परिबिनी। अरे तते मारिबा को पड़िबनी मो पाखरे को उपाय अछि। से सानर छुआ मरि जिवो हेले दोष काहाकू भी आसीबनी। थरे तार छुआ मरि गले राजू ताकू आउ घरे रखिबेनी ताकू घर बाहर करि देबे। सेते बेले आमे दुई जण ए घरे रही राज करिबा। हेले दीदी तुमे सब केमिति करिबो?
କାଲି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଦେଖି ଆସିଛି ସେଠି ନା ଗୋଟେ କାଗଜ ଘର ଅଛି। ସେ ଘରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସାନ ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବ ମୁଁ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ସେ କାଗଜ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଶିକାରୀ ଚିଲକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ଶିକାରୀ ଚିଲ ସାନର ଛୁଆକୁ ଖାଇଦେଲେ ଆମର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ଏବେ ତ ଯା ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିଲ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇ ଆସିବି। ଏମିତି ଯୋଜନା ବନେଇ ସେ 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଚଢ଼େଇ ଶୁଣୁଥିଲା ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆରେ କଣ ଆଜି ତ ଆପେ ଆପେ ମୋ ପାଖକୁ ଖାଇବା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଯିବ। ନା ନା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଖାଆନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଛି। ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ କଣିଆ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ମାଂସ ଖାଇନି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ରଖିଛୁ? ହଁ ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ସେ କାଗଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ରଖିଥିବି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଆରାମରେ ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସେ କାଗଜ ଘରକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ତୋ କଥା ଯଦି ମିଛ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଖାଇଦେବି। ଏମିତି ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଆରେ ମା କୁନି, ତୁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। କଣ ଜିନିଷ ବଡ ମା? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ କାଗଜ ଘର ଅଛି। ସେ କାଗଜ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତତେ ସେ କାଗଜ ଘର ଦେଖେଇଦେବି। ସତରେ ବଡ ମା, ମତେ କାଗଜ ଘର ଦେଖେଇବ? ମୁଁ କେବେ ବି କାଗଜ ଘର ଦେଖିନି। ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଆଉ ସେ କାଗଜ ଘର ଦେଖିବି। ଏଇ ଦେଖୁନି, ଏଇ ସେଇ କାଗଜ ଘର। ଯା ଏବେ ତ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଯା କୁନି ଯା, ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହିଁ କାଗଜ ଘର ଦେଖିଥା। ଶିକାରୀ ଚିଲ କେତେବେଳେ ବି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିପାରେ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆରେ ମଝିଆ, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଘରେ ଆମ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗିଥିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଏକା ଛାଡି ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଦିଦି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଭାରି ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲୁ? ସେମାନେ ସେ କାଗଜ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ସେମିତି ହେଲେ ତ ବଡ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ଚିଲ ଆମ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଅଟକାଏ। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଅ, ଆଗକୁ ଯାଅନି। ଦୟାକରି ସେ କାଗଜ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅନି। ମତେ ତୁ କାହିଁକି ଅଟକାଉଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ କାମ କରୁନି? ମତେ ଡାକି ଏବେ କାଗଜ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ? ମତେ ଏବେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମତେ ଅଟକେଇବୁ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଖାଇଦେବି। ତାପରେ ଚିଲ କାଗଜ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଦିଦି, ଏବେ ବୁଝିଲ ତ? ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ନିଜେ ସେହି ଗାତରେ ପଡିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣି ସାରିଛି। ଚଢ଼େଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ଚିଲ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତତେ ଈର୍ଷା କରିବିନି। ଆମେ ମିଳିମିଶି ରହିବା। ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, ସେ କାଗଜ ଘରେ କାହାର ବି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ କାଗଜ ଘରୁ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ଚିଲ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ସେ ଆମକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା। କାଗଜ ଘର ସହ ଚିଲ ବି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମରିଯିବ। କାଗଜ ଘରେ ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ କାଗଜ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। କାଗଜ ଘର ସହ ଶିକାରୀ ଚିଲ ବି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମରିଗଲା। କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ନ କରି ମିଳିମିଶି ରହିଲେ। ହା ହା ହା, ଆଜିଠୁ ଏ ନୀଳ ହୀରା ମୋର। ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ନୀଳ ହୀରା ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ପାଲଟି ଗଲି। ହେଲେ ବାପା, ମୁଁ ଏ ନୀଳ ହୀରା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି। ଏ ନୀଳ ହୀରା ଅଭିଶପ୍ତ। ୟାକୁ ଆମ ପ୍ରାସାଦରେ ରଖିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ମୁଁ ସେ ଗୁଜବ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି।
जदि किछि हेबार थांता मु जेतेबेले हीरा आनिली सेतेबेलु हेई सारंताणी। राजा चिलर कथा सरू सरू ही ता छाती रे जंत्रणा आरंभ हेगला। से तले पड़गला। देखु देखु ही तार जीवन चलीगला। राजा चिलर एपरी अचानक मृत्यु देखि समस्ते आश्चर्य होगले। हठात राजा चिलर कौन है केही जानी पारिलेनी। तापरे समस्ते मिसी राजार अंतिम संस्कार कले। राजार मृत्यु परे तार सान भाई राजा हैला। आजिठु मु तम मानकर राजा, मो कथा एबे समस्ते मानि चलिबो। अरे अरे मो छाती रे ते जंत्रणा काहेकि होउची। से नुआ राजार छाती रे भी जंत्रणा आरंभ हेगला। देखु देखु तार भी जीवन चलीगला। दुई राजांकर एपरी मृत्यु देखि सबु चढ़ी खूब डरीगले। दिने चिल राजार पुओ मनरे चिंता कला, निश्चय नील हीराटा अभिशप्त। ए नील हीरा आम राजप्रसाद को आसीबा जोगु मो बापा और काकांकर मृत्यु हेगला। मु ए नील हीरा को आउ राजप्रसाद रे रखिबिनी। एबे ही मु याकु बाहर फोपाड़ी देबी। एमिति कही चिल पुओ नील हीरा को नहीं जंगलर बहुत भीतर को चली गला। अनेक दिनरु खोला पड़िथिबा एक भंगा कुओरे से नील हीरा को पकई राजप्रासाद को फेरी आसिला। हेले सेतेबेले से देखिला नील हीरा फेरी आसी ता जगह रही थिला। अरे एक मु एबे नील हीरा को बाहर फोपाड़ी आसिली। ये पुणी एठाकु फेरी आसिला केमिति? सिपाही समस्ते कुआडे गल? शीघ्र एठाकु आस। आज्ञा राजकुमार, आमको कौन पे डाकिले कहंतु। ए नील हीरा को नहीं बाहर नष्ट कर दियो। तापरे से दुई सैनिक मिसी नील हीरा को धरी बाहर को गले। से माने गोटे हातुड़ी रे नील हीरा को भांगिबा आरंभ कले। हेले जेते चेष्टा कले भी से माने नील हीरा को भांगी पारिलेनी। ओलोटा से हातुड़ी भांगी गला। ए सबु देखि भयरे दुई सिपाही शीघ्र सेठारु आसी चिलपो को सबु घटना कहले। ए अभिशप्त हीरा जदि आम पछा न झाड़े मो बापा और काका परी दिन आमे समस्ते मरी जिबा। ना ना राजकुमार, एमिति कहंतुनी। किछि उपाय बाहर करंतु। आमे मरिबा को चाहुनु। कौन करिबी मु किछि जानि पारुनी। मते किछि रास्ता भी देखा जाउनी। राजकुमार, आम राज्य पाखरे एक तांत्रिक चढ़ई अछि। आपण ता पाखको जांतु। से निश्चय समस्यार समाधान करि परिबो। ये तो बहुत विपदर कथा। आपण चिंता करंतुनी राजकुमार। मो गुरुमा सह ए विषय कथा हेबी। मो गुरुमा अनेक शक्तिशाली। मु न पारिले भी मो गुरुमा आपनक समस्या समाधान करि परिबे। तापरे राजकुमार चिल निज घर को फेरी गला। तांत्रिक चढ़ी शीघ्र ता गुरुमा पाखकु जाई सबु घटना कहिला। गुरुमा ता ध्यान बलरी सब किछि जानि पारिला। तू जो नील हीरा कथा कहूचु सेई नील हीरा गोटे राक्षस बाघर। ए जंगल ठारू अनेक दूर रे एक बाघुणी पर्वत अछि। सेई पर्वत उपरे नील झरणा बही जाइछि। सेई नील झरणा पाखरे एक कखारु घर अछि। सेई कखारु घर भितरे गोटे बाघ सोइछि। प्रत्येक पूर्णिमा राति रे से नील हीरा चमके। ए जंगलर राजा लोभरे पड़ी नील हीरा नहीं आसीथिला। जा फलरे बाघर निद भांगी गला। से आउ सोई पारिलानी। रागरे से नील हीरा को अभिशप्त करिदेला। जा पाखरी भी से नील हीरा रहिबो तार मृत्यु हेबो। अच्छा, सेथिपाई ताहले दुई राजांकर मृत्यु हैला। गुरुमा, ए समस्यार कोन किछि समाधान नाही? हाँ, केवल गोटिए उपाय अछि। नील हीरा को पुणी थरे ता जागारे पहुंचेबाकू पड़िबो। ताहाले जाई समस्ते ए अभिशाप मुक्त हेबे। गुरुमा, मु एबे जाई से नील हीरा को ता जागारे पहुंचेई देबी। तू सावधान रे जीबु मा। से जागा एते भी भल नुह। अनेक हिंस्र जंतु सेठी अछंती। मो पाखरी थिबा ए उड़ंता सपकु नहीं जा। तू खूब शीघ्र से जागारे पहुंची पारिबु। आउ हाँ, जदि केबे विपदरे पड़िबु मु तते देइथिबा जादुर फूल को सांगरे नहीं जिबु। से फूल तते रास्ता देखैबो। तापरे से तांत्रिक चढ़े उड़ंता सपरे बसी बाघुणी पर्वत को जीवा पाई बाहरी गला। से किछि दूर जाइछि कि नाही हठात आकाश अंधार हो गला। गोटिए कला बादल आकाशरू खसी आसी तांत्रिक चढ़ी उपरे पड़िला। तांत्रिक चढ़ी तले पड़ीगला।
ଆରେ ମୁଁ ଏ କେମିତିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ଉଡ଼ନ୍ତା ଶପଥ ଆକାଶରେ ରହିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେ ବାଘୁଣୀ ପର୍ବତରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? ମୋ ଯାଦୁ ତ ଏଠି କାମ କରୁନି। ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗୁରୁମା ମତେ ତାଙ୍କର ଯାଦୁର ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଫୁଲ ବାହାର କରେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ସେ ଫୁଲ ବାହାର କଲା, ସେ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଅନେକ ସାରା ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏ କଣ? ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ମତେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ସେଇ କଖାରୁ ଘରକୁ ଦେଖିଲା। କଖାରୁ ଘର ଭିତରୁ ଏକ ଆଲୁଅ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଥିବା ନୀଳହୀରା କଖାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ଫଳରେ ରାକ୍ଷସ ବାଘ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରାଜକୁମାର, ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି ଭୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ଉପହାର ଦେବି। ତାପରେ ଚିଲ ପୁଅ ରାଜା ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ନୂଆ ରାଜା ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ଚିଲ ରାଜା ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲା।